ya ki bertaberan di tibene telo ibu kinye ya. Siapa nyaman re? Bukus. Bukus atanya ya Kang kok kinye berarti bulan datang beni telo ibu ya. Lu pagena ka bukus bi kok yu. Bukus telo ibu. Urunan re asin telo ibu. Keng bi gula ongke senapa bunyi 2000 deti 5000 iya budan datang majar 5000 sekolah kan to putran sampian sekolah kan to alhamdulillah sekolah kan to kapi bukus terus liya barokah lagi iya laki bine bukus laki bine anan bukus mentak dia tak kenal bi bukus kok kana ya lah kenal bi mak pada bingko geleng aben bukus gaul bukus kana tang di sepote bukus semerah poropan nyaman bukus tang kelampi merah gaul bukus re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes suaran ben enggak mak lelok lah Pak jawab thank pagi menabi muslimat cek kompak thank bugi tepuk tangan buat muslimat tak makam ma'amun pengajian neke sekompak alhamdulillah hari ya pak anda jawab thank pagi salam neka doa pak makle sambian selamat etunya kong lengkong selamat pagi badanang akhirat amin Allahumma daun salam daun nanas cakep deh yo daun salam daun nanas saya jawab salam tengah lonas banyak tengah kapir daun salam bebeng temor saya jawab salam barokah amin Allahumma Menteri Perairan sudah datang. Oke. Lestare buka. Oke nyontolong. Bolan tak biasa muka TV. Eki. Eki, Assalamualaikum. Eki. Pon, Bu, jawab ki Bu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim.
Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Qurama, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, wabil khusus Dek Semoljah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Zainal Abidin Aswaja Center PWNU Jatim, Komisi Fatwah MUI Jawa Timur. Sela ampun Rabu di tengah-tengah kita seabdi nemol jeaki jugenan Dek Semoljah Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Arifin Modher wa ahli baitih yang kami muliakan, dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hafid Kiai Haji Abdul Hamid, jugenan Dek Semoljah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Khatib Ali SPDI, beliau selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Seabdina Moljaaki, dan juga kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, pengurus ranting NU Gelang, dan segenap panitia penyelenggara yang hadir pada saat ini yang sedang berbahagia, anak-anakku, santriwan, santriwati Yayasan Miftahul Ulum yang saya cintai, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Ngereng areng sareng amoci syukur dek kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimaisaat bangken guleban panjenengan ampun ngaule rahmat, hidayah, maunah dan maghfirah, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri pengajian umum dalam rangka haflatul imtihan di halaman Yayasan Miftahul Ulum Gelang, Tampengan, Sumber Baru, Jember. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu tetap ya torakina dek kena bin guleben panjenengan Eki kak dintoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli dan para sahabatnya yang patut jadi tauladan. Moga-moga Pak Bu barokah ngaji termo ke Allah Ta'ala nambahi omor-omor sebarokah, barokah ngaji terlanjar rezekina, barokah ngaji moga-moga paringi sehat wal afiat, barokah ngaji moga-moga jawakin dari balak musibah Allah, barokah ngaji keluarga sakinah mawadah warahmah, barokah ngaji nak potomantoh soli solihah, barokah ngaji utamanya anak-anakku santriwan santriwati Yayasan Miftahul Ulum. Moga-moga sareng Allah pada tiaki anak yang solih solihah yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para Rabu, para pemereng seteja Semoljah, sebelum dan gula nerosaki ngaji tore makin dan gula nyoon bantuan tawasul Fatihah deka almarhum Kiai Modher. Ampun langkung sopon apa are tak de Pak Polo tinggi.
Hah? Oh ya Allah ki. Almarhum kadinto Kiai Muther akan cabuk sareng abadeun gula. Abah Sobri bedeneng Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih. Tore kula nyoon tawasul ki Bu ki. Kantonika termasuk ki orang sepo gula pon. Karena almarhum Kak Dinto cek akan janah sareng abah. Menabi abah kula lambok pon se wafat. Dimen ki sering ngisi bedai kanto. Insyaallah abah kula ampun oleh 16 tahun. Abid lah yuk. Tawasul tadi bagi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan ila almarhum Kiai Muther. Moga-moga ekaterem amal ibadahnya. Moga-moga kopurnah detiapun kepunan swarga. Wa bi syafaatihi Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waladhdallin rabbi ufirli wali walidayya amin. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Bareng Pak. Muhammadur sadajana bakalah mulai de Gusti Allah abeli pole tua ben ngode tak epele amal ibadah kebaile oleh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma Allah seko besar seodi santerosa monki anyama manosa pasti ki bedah batasa la ilaha illallah la ilaha illallah. Muhammadur. Jawab aku pak teki pak ki. Bu jawab ki bu ki. Andi anak ceperlom
ngar je kalak bunton. Allahumma shalli ala Muhammad. Andi anak berlom kadang anak bini pengangkui seleb tengah malam pengkir keng ring tuana asing korang kan beentarono rokok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Alhamdulillah senausah telo kalih dikiran Kak Dinto termo ke terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rabu, para pemereng seteje semolje bade esat makin guleben panjenengan mangkat dari copok sejauh sesemak maksud bentuk cuan rabu pada eka dinto eki paneka tero nambah ilmu tero mau sifat kebuduan tero dadi orang sing ngarteh mana perintah Allah dan mana larangan Allah, mana yang hak dan mana yang batil, agar kita menjadi umat Rasulullah pagi dadi orang seontong ben selamat etunya kong langkong pagi bedeneng akhirat. Amin Allahumma. Tero tak tero dadi orang selamat, tero tak tero dadi orang seontong. Mon lakar guleben sampiane ketero dadi orang selamat. Kepingin guleben sambiane keguk laku tak masuk ke neraka. Saya ketero moro pas langsung jreng wes bablas. Buma angine ke swarga. Ke suar. Tero tak tero. Mon lakar ongguan guleben sambian tero masuk ke swarga. Mayu Bu. Lenje lena suwargane kelah ko nih jak gun karo ngocak tero melo lemong gun karo ngocak tero melo lo Pak ya banyak tonggelo nggih napunten tero ngakan tapi gun karo ngocak tero melo lo apes kae lah ya Pak lah tero ngakan are nyare nase temo langsung kakan mereka kan kail jek tedung malah tak ngemeng glunyok kenyang tero andi anak tapi tak gelem makabin ngandung ngemik sampah ya mentero andi anak cari calon dulu kan sini kita iki iya cari calon dulu kalau sudah cok gala gacok selesai akdun nikah le patamolah kemantan laki bi kemantan bine kemantan laki lak melak medem kemantan bine aglunyo eber kemantan laki lenon du lata adenga sekali derin todus tapi hati yang berbicara janaten kemantan laki awas bendiki jong neka berarti kan terogu eki nawunten seneng kejugan kula ben sampian Pak Bu kalau besok kula kali panjenengan niki kepengin dadi wong sing untung tero dadi orang selamat pas masuk dek lokasi suargana Allah kan melana Kanjeng Nabi niki pun aparing jalan ke kula ben sampian al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin suarga Pak lok-olokan orang sing lakonen 4 perkara. Enggak Bu, Ibu,
suwargane ka lok celokan dek ke orang sing ngelakonen empat perkara empat perkara iya manta eliban takok lop payu ya besaki leloding kebiya sambian montero kekarongah ben suwarga lakoni empat perkara situng. Saya pertama talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Cuman makene kok bon banyak Pak Bu orang ngelopaki Al-Quran kina bunten. Cuman makene kok bon banyak orang tak muka Al-Quran. Cuman makene kok bon banyak orang tak maca Al-Quran. Cuman makene kok banyak orang seat TikTok. Iya. Armon tantong isa bae TikTok je kok. Aja HP lah terpasang deh. Mohon pengajian isabe ke TikTok ya, itu banyak manfaatnya. Jamon bu benih pengajian kadang neng ke TV a TikTokan Pak. Semera nikah kembang mawar mon sepote du kembang. Apal Pak. Menarik tak ger aja. Tak kira TikTok mondayu abis akilakin sahabaan nih kana Allahumma sholli ala Muhammad. Baca Quran nada ibu ibu sebentar lagi nih kekuluban sampean akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tore masjid musola sampean semak ben musola Pak, sampean semak ben masjid pecempur masjid nih kah petera kelaben pemausan Al-Qur'an. Tapi saya mohon dek ke toko masyarakat saya bedenengi geleng tampengan jati koong coplong kulenya ontolong ki nanti kalau sudah tadarus Al-Quran menabi tadarus Al-Quran pakai pengeras suara ngangkui speaker otabeh salon mon lede pak kol 10 malam saya mohon speaker paten tako aganggu ke tetangke sesaren. Nah boleh sambian andi tetangke taneh kota bedegeng ya siang sambian tak bisa saren ting malam pas speaker lem semua lem tai paten tusa bu senaos yang dibaca itu Al-Quran mau nekira ki aganggu ke tetangga dosa ngajine ki acer lebih tak nyentak kasan wala kot atai dan kancan je santerin sapro karena taring lagi ya ini noroh bahmon nyaman silahkan Pak, saya enggak ngelarang pokok lanceng penden nih ke batepak lagi tajwid itu juga batepak. Bismillahirrahmanirrahim wattini wa zaituni wa turi siniina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihat sehingga ngaki seneng nikmat pada genjerna dumak boleh Quran Pak adan bemun tak nyaman pompo tetang geni gigir suara linga gembreng teret gini suak merupa si betek Allahu Akbar dan tetanggen mbin siapa tekepe kan Allahumma sholli ala Muhammad manggan betepak make tahlil bu ibu tahlil gi betepak gi bu gi
tahlil ni ke beda Quran na bu, sambian jok romo ngucak beda tahlil lah, beda Quran nah. Sambian norok muslimatan bu, ngereng lagi muslimatan, norok, saya norok, saya norok, saya tak noyok. Dereng kadang orang ya cek muslimatan, bayu lek tak doro ben muslimatan wak seminggu sekalian menetap wak badan ngi dalam kemut herde jagun karo muslimatan lambek lah. Tambah muslimatan engko ben tak noro engko lambek le noro kade. Lah torot ra munggun karo muslimatan kok ngaji tibi. Tak ada yang mungkin karo pengajian muslimatan saya terang lagi tak ada boleh minta swarga neraka swarga sorry lah yau ada repot lah mau ngomong bi orang nggak nikah mungkin abunten ije tak tahu kegencer neruwe yuk tahu nih kegenceran padahal kanjeng Nabi pak bunga andi umat senang hadir ke pengajian. Kanjeng Nabi seneng menabi andi umat seneng hadir ke muslimah. Alhamdulillah. Cukup saya berdenang tasek, cukup berdenang songai sudah aja nama membacakan istighfar royu. Minta aki seporah dek Gusti Allah kakui orang sehadir ke pengajian. Begitu juga di sekeliling kita. Are Pak, sedin rob tarop re. Are beda malaikat tah. Cuma kula ben sambian nih kebanyak dosa raja dosa ke malaikat tak padeng mon gap saap padeng are malaikat tak neng rebu membacakan istighfar minta agi sepora dek Gusti Allah kangkui orang sehadir ke pengaji. Alhamdulillah kan melan asyukur sambian Pak Bu dek Gusti Allah karena yang makin sambian ki paringin kesempatan kangku tolabul ilmi yang makin sambian ki paring kesempatan kangku ngaji moga-moga rabuna sambian bade eka di tempat detia saksih paki iya jun Allah sehingga kita bersama abolong sambian itunya abolong paki bade suar amin Allahumma manter esobora kapitu sana baro kananga pon situng talil Quran baca Quran lagi bugi cek ngantos tadarus Al-Quran cek ngantos tadarus bulan Ramadan cek pompo bumbu nanti tadarus elang Ramadan top Quran nalah sabok ya terselabung dulu ya tamu bang sabung dengan tanya ki apa yu Quran lek mah punya bang sabung jo jareng penuh guna maling lek kan maling takut ke Al-Quran on setung Quran. Kemudian yang nomor 2 nomor 2 sambian sekerana eka kerongen kelaben suwarke iolog kelaben suwarke engki kak dinto wahafidil lisan orang yang suka menjaga lesan. Halo Bu orang seseneng ajageh lesan hari Bu lesan kan copek ibu gi neng senapa senti cuma bahayanya luar biasa gara-gara lesan orang masuk surga gara-gara lesan orang masuk neraka tingkan seseneng rasanan dia apa di selau lau kasih malau seseneng rasanan malau mon made jere lakar kelakon naka mungkin abunten iya mana ada pajen lakar lakon aduh tak neng bedebu tonreng lebet ria Pak bodoreng lebet ada buto lagi tabu lah wala kebere ke timur ke jaga laut numpak sepeda motor ya jaring sepeda kreditan saya tumpak ya pengarah aja nyaman sepeda motor masuk pas EP koleta
make oleh ngeredetkan bojor tibi tak membere kata tanggenah du macek saran jan gula sengoca bede tak bede sakamo ringa sedih mah Allahumma shalli ala Muhammad mon malau rede bentan narayu rang terangan bayar anak pemaamonya hi oh saya kata suruh paten are lah mare pate kayak ngamunyi Allahumma shalli ala Muhammad anu pulayu mon kok manceng ruamonye deh ya toju lah mangkan gula mon ngeseseni ka pak biasa ngalak manceng biasa ngalak toju deh ya buat apa no yo mon ngesek iya model bervariasi Allahumma shalli ala Muhammad bu jaga layasan lagi bugi hari sekecak Ramadan Tabuna kanjeng Nabi kam min shaimi laisa min siyamihi ilal ju' wal atas banyak tang umat apa se bulan Ramadan keng tak oleh kencerna pasah se pertama riba siang bulan Ramadan arasa mulai dari makin sambian usaha bu tau sage nenangkeun gibugi tak usah lebih baik sambian ada di dalam bengok sambian bedenenge dalam neraka tenanan baca Al-Quran sholat sunnah memperbanyak doa kaku nak potoh agar supaya anak foto turun sambian menjadi anak yang solihah amin Allahumma beni apa bu orang nega menabi nanak ke beda boy apa boleh lek selek aroh lek selek deh aroh saya sehari beni kotoh tetanggenah aroh saya petes roh beni kotoh tetanggenah roh di tetanggenah petes makin metuan petes kia gina punten bomangki yu naudzubillahi min kula bu kula nek tak tau mandan nangkeun pak pas alengka yembung gula pantar kata tanggenda tak toman gula ialah nang dalam laju toju pendet toju ialah agentang beda tamoy ya tamonen tamoy boleh agentang boleh tak toman gula mun tak percaya tanyaki lah ke tangga-tangga coba benetar ma'rufah denaan iya tanyaki tak pernah beda dalam tapi jarang kadang kore tak tahu mana rasanan menghindar dari arasanan dia kadang beda sengater iya pak anji ya musliman pak sengater moncong assalamualaikum waalaikumsalam tanggal seni kenyek oh ki bisa kia tanya nyak tanya nih apa biarkan oneng malaon gula bunyi iya apa opuh bunyi mak lawan gula nego monsoro ibadah luar biasa bunyi ben malam sholat sunat tahajud apa sah Senin Kemis menghatamkan Al-Quran pengajian datang tapi seni kebunyi bada boleh tetanggan gula mati mur kasabunyi kan sambian toman lagi iya arah perwa mon mati mur kasabunyi arah apa mati murabaan mon bodoh pengajian nang ada mon bodoh pengajian nyompok na pecan geni ke bunyi tapi senikah tak bojong saya tanyakin bandre sedih mah maksud aku lah bunyi saya masuk swarga nih ke kamar kade nyaut koyu masuk swarga kepi bu mak bisa masuk swarga kepi bunyi iya saya tak bojong dia masuk swarga gara-gara sodakona saya terek dia masuk surga gara-gara ibadah nah saya masuk neraka saya bunyi yang kau biban ya jeri larasanan jari montai ke ngai locer ya pak are locer nas tete bugi
Senga dah budi makan gula ben sampian sebentar lagi Ramadan. Terus agak nenangkan beda dalam kita beribadah kepada Allah. Malai gula ben sampian saja beda tiaki orang sehusnul. Amin Allahumma. Bu, gula ben sampian neka hablum minallah wa hablum minan nas. Hubung nada Allah pesai dek boleh tetangga juga pesai. Mungkin karo sampian nego do Allah semapan ibadahnya luar biasa, tapi ketetang kesampian tak mapan maka sampian tak bisa masuk di lokasi surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Cak rasanan ki Bu ki? Ya, ambui le ya. Ya. Anare tak kira. Tongo akikep melolor. Arapomon Pak Bapak bunyi magekep melolo tak ning derita satas saja. Siapa tas-tasah Bapak Adam. Akekep bro. Dim aja tak patai jeb kang kok yu. Je tak patai ngabes wa. Ya nondu alerek nondu boleh deh ya. Abes waro. Nondu alerek ya nondu boleh. Ya njak san mesan ketemuan re abes deh ya dikit lo kepikiran banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, mon ria Pak. Mon are taning derita satas. Siapa ta satas banyu? Ayo, Bapak Hawa. Bapak Hawa. Mon are jek tanyaki mon deh. Tanyaki lah sekalian. Demak banyu lah ya jiye le moroki buru bedewe apisan entar dena. Dungan apa cak kok jiye dina sepe. Ari kok ditintar ke pasar trotoar belanja salah tang pisan mun denak tak toman le papa kengkok keng leneng-neng relek kok keng ngurmat ada mingkok beni apa wak kakak jurukong mulo tak gelem malako lambok engko penta tentara lek jan ada Pak Mande eman kina punten padahal kun karo atanya demaah opo se ajawab mon ria tanya lah demak agak ya nganu mece geleng ambu wis kesoon deh iya mon are tanya aki Pak de Pak Mandeman Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ayo gula ben sambian pak ke dek Gusti Allah juga pemapan ibadahnya gula ben sambian istiqomah tore gula ben sambian dek bela tetangga juga baba. Alhamdulillah. Pon, kemudian yang nomor 3 Eki Kadinto gula ben sambian dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita kepengen dirindukan oleh surganya Allah wa mut'imut ta'am gula ben sambian dianjurkan pakon aberi dek ke orang saya tak mampu gitu seneng sodako teeren kangkui orang saya lapar tapi menabi cuman makin nyari orang kelaparan keangelan kibu nyari orang tandi cuman makin ke keangelan kenapa orang makin kepada bu benian lambek ki kene gula bu mon lambek ki kenen gula melas songku gula lambek bu saat ada tempe melarat saat ada tahu lambek melarat gula lambek mon berangkat sekolah apa jangan nasi bi kerupuk merah yuk le remek etuleng aki sarang umi gula nih etuleng hampir setiap hari sampai makin nih gula sampai seneng bu antara kerupuk merah bi nasi je remek ya mon lambek deh ya sengakan telur kok nanti malam Jumat manis yure ngereber yuk sengakan ajem duh mau nak kana makin subhanallah sampurna kibuki nak kana makin sampurna deeren luar biasa makin nego bu mun tak chicken tak ada udang crispy nak kana tak gelem malah mun beri merongki pas hatanya gengan pria tak tahu kamu merongki padahal merongki cek saya nah thank kita ayo kita doakan anak kita termoga boterna gula ben sabian seteja menjadi anak yang solihah amin Allahumma amin ya robbal babenya adu lagi buki babenya molar bu di luaran sana pergaulan sangat bebas
di luaran sana nak kana akan tak ingat seta oning mana yang halal dan mana yang haram, kama saya perintah ben kama saya larang sareng Gusti Allah. Bu, ibu mun ceman lembe nak kana tak keluaran nongku soalnya mun lembe tade ha be mun nak kana makin make tak keluaran aro bede beurengeh apa beurengeh ha pe mangkan gula ben sambian deti orang sepo bine cek kun karo oneng memberikan mau'idatul hasanah, tapi sambian ke anak kudu bisa memberikan uswatun hasanah. Paham? Jagun karo abri mau'idatul hasanah tapi sambian abri contoh semapan ke anak, abri contoh sebagus ke anak sambian bu detireng sebo bine itu adalah contoh yang pertama. Anan sambian sekolah madrasah aku dungan mapan kodungan menutupi aurat beembu ngater pas ayu kengsian bada kumak punya ya terputerana sambian men sekolah madrasah kato ya teraki saya mohon dek wali murid bagi ibu-ibu muslimat menabi sambian ngater putrana madrasah saya mohon tutup auratah ngormat ke ilmu Allah. Polan sering kula ngabasaki nak kanan TPK tonton bimbun maafan aku dengan rapat embu asket dina deh atar putrana tapi sampian tutup auratnya ki kula motorok ki bogi no kui sampian nih kato no kui boleh sampian sampai no kui jaga aurat todus bu ke keluarga besar almarhum Kiai Mudhar ki muljaaki bu kurun anak muljaaki bu ibu muljaaki kurun anak agar supaya ilmu manfaat barokah mon la ilmu manfaat barokah insyaallah putrana sambian menjadi anak yang solih solihah amin Allahumma tero tak tero anak soleh korang kompak tero tak tero anak soleh mon tero andi anak korang kompak mon tero andi anak antara kata lemah siapa nyaut Pak Kampung di sana tak boleh ngaji deh montero andi anak antara kata lemah anak penter maca ayat Quran ring tua cokop majeru are tak nyaut tak majur marah ayo berapa saya urunan nih kato sebulan telah ibu telah ibu aduh mak nangkung kana 3.000 ben bulan daerah momon bi kula epong ke setuju ya pada pada bi neng copok kula bu di rumah saya bukan pondok pesantren bukan kun karo gerlang kernek dari ruang ya pentai urunan gi bingko ya terak lampurus apa sih majer pentai bingko pak senapanya monetelem sampian 5.000 di masa wali murid re maka tayo jeng boleh tarap kok khusus ke wali murid ya bulan yang akan datang iuran bi ma'rufah ke senapa bunyi 5.000 setuju tepuk tangan
Saya ngajak majar telur ibu sebulan. Majar berapa yuk? 5.000. Hah? Berapa saja? Iya bingkok bongke. Iyalah. Ya ki bertabaran. Di tiba nih telur ibu kini dah. Ya. Siapa nyaman re? Bukus. Bukus atanya ya kang kok. Kini berarti bulan datang benih telur ibu. Ya. Lu pagena ka bukus biko yu. Bukus telur ibu. Urunan re asin telur ibu. Keng bi gula ongke. Ongke senapa bunyi 2.000. Deti 5.000. Iya, budan datang majar 5.000. Sekolah kan to putran sampian. Sekolah kan to. Oh alhamdulillah. Oh sekolah kan to kapi bukus. Terus liya barokah lagi. Iya, laki bini bukus. Oh laki bini anan bukus. Doh mentak dia tak kenal bi bukus kok kana. Ya lah kenal bi mak pada bingkok geleng aben bukus. Gaul bukus karena tangdi sepote bukus semerah poropan nyaman bukus tang kelampi merah gaul bukus 5.000 ki bukus iyalah sebulan boleh ki iya tahun nih Ramadan libur na benten mon la Ramadan libur ki bulan boleh bukus ya oh tetap ngaji ya majal bukus jagun karo 5.000 marah kok tanya sa ngono putaran sampian senapa. Hah? Oh iya, telur ibu 5.000. Iya sangon nah. Iya. Telur ibu 5.000. Mau nyangoh telur ibu 5.000. Urunan telur ibu. Aduh, taring sebulan je yuk. Iya, are benar telur ibu. Deti bigulai bongka ki bukus. Tanah pagi. Tanah pagi buki. Alhamdulillah. Ongguan ki biar majar 5.000 ki. Antan bu benih kebaik yain dah maki gula narik ke santre benih kebaik gula nganu apa gula oh bang sederi santre beli boleh ke santre dah iya maksudnya bukus bisa kau sekenal bi bukus kan bilain benih bukus gula narik urunan ke santre gula benih glunyok gula ndak engkau make dayiran di sabe tegak sokone Andi kau buku sengon kau Andi dia tidak ramah bunyi ya dia di santre beli ke santre boh sangku tak ruwet tah morok putrana sampian bu lempu ngare ruwet bu lempu deh rayu boh montak ontong darah tinggi komat mon mangken ngaji nyaman langsungan ki kan langsungan boh mon lambak ki mana gula ngece pak ngece lembuk jim fathaja jim kasroji jim demaju harus secerdas tapi saya nggak mau tepak kanak-kanak saya tak cerdas jim fathaja jim kasroji jim demaju jin anjinnya harus tak cerdas beda boleh sebelum aku lagi mau nak makin kan banyak secerdas pun bukus bukus tak ingat anak lambok boh mau nak lambok kiai nane kekutu latenongku bu mungkin abunten laten sampai kiai nane kemorok papadah kelaban benda sekera santrene kenangkep yolok lah ya dena ngaji dena bismillah bocah lah Bismillahirrahmanirrahim tak langsung ngocak alif bu melambekkan ngece tak langsung ngocak alif tako anak nih kata oning bi kiai na pas papa ada lebih bi benda-benda lanceng engak kele alif baca lanceng engak kele alif no manoan atitik 2 bebe iya
Baca boleh? No manoan titik dua bebe iya kan dia mau lambok ki iya bukus benian bi setia neka potran sampian bukus oh kompoy isang kuah nanti kok ki kenceng bukus yuk Allahumma sholli ala Muhammad makan gula matoro kesampian tegi bugi montero andi anak ilmu manfaat barokah menjadi anak yang solih solehah. Ayo gula ben sampian begeteh pengarteh kegurun anak insyaallah menjadi anak yang solih solehah amin Allahumma montero andi anak ataraki katelemah reng tua tak gelem abiaya anak bineen tuli pelah iya mare lah pon telok nikah giai pon Rabu. Kemudian yang nomor 4 ki bene lengki lah yu lengki pada disela saya nomor 4 engki kadinto kalau kita kepengen dirindukan oleh surga ya Allah wasiyamu Ramadan orang apa sah bulan suci bulan Ramadan pas lagi bugi Pak pas lagi bagi karena pas bulan Ramadan nikah perintah langsung dari Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang yang beriman kutiba ayyufarrido diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan suci bulan Ramadan. Ibu saya yolok nek sareng Gusti Allah orang yang beriman apa napa mak orang yang beriman soalnya orang apa senega pak napecan iman ah dikal make orang ngeros-koros tipis mon iman kuat apa sah tapi mon orang ngejedut lempo tekiraja iman tak kuat tak apa sah dengan tanya ki mata apa seben kak emah lek komat jan padahal debuna Kanjeng Nabi sumu tasihu apa saban bekal sehat taben dadi sombong pak cerita no orang apa saya kesat kene kata ada kan melan mungkin karo emah ayolah kita puasa tinggi insyaallah kula ben sampean paringen sehat wal afiat amin Allahumma amin ya rabbal ya Rasulullah jareng kadeng beda bu pak bapak rek kadeng siang bulan Ramadan siang bulan Ramadan mak beda berung Islam buih nyelono tak padang bukus monoring ah kengso konde dengron dengan deh beda tak beda bunga punya berarti iman tak kuat iya pak kadang gula mikir bu mon beda orang laki siang bulan Ramadan nyonok ke dalam berung gula mikir mosok ring laki MG ya tah mon bu ibu siang bulan Ramadan masuk ke dalam berung pola head pak pola M cek kadang beda kan jenaban lah nyono mikir kok mosok MG ya mon ring laki kan tak kare merah paling le celeng je terparing kuat iman Islam tegi pagi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih nek dawuh Kanjeng Nabi kula ban sampeyan apa sah bulan suci bulan Ramadan dengan keimanan dan keyakinan insyaallah sapa ratu sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ya rabbal Bu Ramadan sekarang sudah ada di ambang pintu gimana perasaan sampeyan bunga apa susah bunga Pak bunga apa susah bunga apa dengan tanya akibat ngelosot bunga saya budi wak nyaut benih bunga susah arah apa mak susah pak mikir kelam bijan yuk bu
sampean je banyak menekan ke suami ki Bu ki. Ya Bu ya. Wak nyaut roh ke lakean beda nyaut susah, beda nyaut mikir kelempih. Semampunya Bu, mau kira kiring lake tak mampu jangan. Tak mangkan ya bahasa kiring lake dina ya harus koros. Boleh para pasaan jen koros. Iyalah karwa, aduh hari muntai ke ngaitang bengsere Pak coreng sekejok paket. Sekejok paket. Dan saya laki apa jelek lenang rela apa jangkok gak datang boleh paket pas nyaut selake ngitket congok goros kapir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma farih bidukhuli Ramadan arramallahu jasadahu ala niran. Man sapa orang fariha sebunga sapa man bidukhuli Ramadan dengan datangnya bulan Ramadan bi sambian eka perak bi sambian eka bunga karena sekecil aki Ramadan sekecil aki tadarus Al-Quran sekecil aki sholat sunat taraweh dari majapon kanjeng Nabi haramallahu jasadahu ala niron haram jasata sambian kerlo apoi nera. Alhamdulillah mangkan mon lakar bunga ongku koduh sesuai dengan kenyataan tegi bugi. Bu saya nyamaki bunga dengan datangnya bulan Ramadan pasanah tamat taraweh tamat tadarus Al-Quran hatam zakat fitrahnya keluar neka saya nyamaki bunga dengan datangnya bulan Ramadan. Mungkin karo bunga-bunga melolo tapi tak sesuai bi kenyataan. Taraweh le kala ada dan melolo. Pertengahan le bulong tengah. Sajan para telasna kare imam bi mantona. Are bengsal. Tahun ini kanto. Pada besaraan. Seni kabu. Sambian montaraweh sekira kena tangkul setung sampai telopolo are beda rahasianya. Apa rahasianya? Mon apukah cek nyang kenyang kibugi Pak mon apukah cek nyang kenyang cek sambian nonton Bu ngetela belice beda jauh meleh mak beda belewa meleh dia mak eda por beda bohong parot de jemblem ki cek pecek tempe, ki cek pecek cakalan, ki beda sop-sopan, ki beda kangkung. Abu, saya makanan di semejo. Adan korang setengah jam letoju ya dan mejo. Sallallahu wassalamu alaik. Lai kuwai saya manasek lah. Dong 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 dong. Angangah je belum telok lah masuk kepi. Makan lah tak tolian lah makai beda matua lebet lah tatanya dan kadiki mon sholat sunat taraweh tak kira kuat. Kenapa? Terlalu kenyang. Taraweh oleh telok salaman lah pamit ke kanjan enggak ngale kade ya arah boleh mamule kade ataku tak nyangan kataku mangkan esunaki sambian Bu menabi abuka esunaki aing po esunaki kurma Pak esunaki Pak ya menabi sambian tandi kurma jok mikir TV ija dina beni Mekah anggui kurma nereng geleng apa acem beneh ya aing bote dia aing bote sunnah aing bote sunnah insyaallah kula ben sambian nego menabi abukah tidak terlalu banyak insyaallah salat sunat tarawihnya parengin istiqomah amin Allahumma pon sekadinto Pak Bu pemator kurang lebih naten kaule nyon sepora moga-moga detik ilmu si manfaat barokah
ngerti sampean saya terangaki kula ben sampean kalau kepingin dirindukan oleh surganya Allah terus kula lakone kaya yolok kelaben swarga bi swarga sampean yolok sampean ngelakonin 4 perkara. Yang pertama nah lelupa baca Al-Quran. Yang nomor 2 ya menjaga lesan. Yang nomor 3 neker lah kayak sekali. Yang nomor 3 sodakoh daya lain dina abri deer sodakoh deeren. Yang nomor 4 engki kadin toh wasiam Ramadan apa sah bulan suci bulan Ramadan. Hanya 4 perkara ini Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila wa sana'an jalila uqaddimulah. Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Mukarramah Nyai Hajjah Ma'rufah Sabri